Sir, Good good afternoon, sir. afternoon. इंदिरा गांधी को एनवायरमेंटल को सोच ना दिव्य सर्कुलर भल होता डिस्कसन करते जो पाम्पलेट और राइटिंग शिखी था पिला भी आसी ना गोटे कम करवा पेज नंबर 110 हाँ ओपन एट पेज 110 by Sir Arthur Helps 110 of this book. Poem there. Poem कौन बाहर कौन? Page number 25. Thoughts composed by Philip Larkin. What ideas do you associate with thoughts? List them here. The poem you are going to read now has the title Thoughts. See if ideas you associated with thoughts are reflected in the poem. Your focus, however, should be on finding answers. Is it real thoughts that in the poem is about? If not, what does the poet mean by thoughts? When you discuss about particularly thoughts, what is the meaning according to your college professors or lecturers? Thoughts means brutal animal in the sense of frog. Frog. Amphibian animal in the sense who lives both in land and as well as water. Water. So try when we are considering about the frog here, toad is nothing but the performance of one's job or activities. Job or activity. Suppose I will explain it. Try to why should I let the toad work, squat on my life? Can't I use my wit as a pitchfork and drive the brute off? Listen, why should I let the toad work? Toad work in the sense it is the performance of a job similar to a frog. Performance of a job similar to a frog. Similar to a frog. You listen, frog, F-R-O-G, frog. Different animal. Most of the time when we are performing about frog is something about what sorry about the amphibian animal, particularly those who are living both in water as well as land. But here toad in the sense job. What is the difference between a job and work? Job, one type of a job that is lazy. Suppose I am coming to the office just sitting silently. Sitting silently within one chair from the appointment to the retirement. What I am speaking about, I am becoming lethargic. I have no idea anything about other things, but I am focusing on my pen and paper, on my actually official works. And that official work or job is nothing but when we are sitting on one table, one chair, try to understand, and performing our official works. ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିଲେ ଚୁପଚାପ କରି ବସିଛେ ଯଦି ଲୋକ ନ ଆଇଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବସିକି ଲୋକ ଅଫିସିଆଲ ଲୋକମାନେ ଢଳଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଜବ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଜାକି ଜୁକି ବସିକିରି ଖାଲି କ'ଣ କରିବେ ପେନ୍ ଆଉ ପେପରରେ ତାକୁ ଏଠି କନସିଡର କରାହଉଛି ଫ୍ରଡ୍ ବୋଲି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଜବ୍
No, no. Toad in this sense, it is considered to be a frog. One type of a frog. One type of a frog. That frog which always silently keeps itself, silently keeps itself lazy, keeps itself lazy, and does not perform any ready wit. Ready wit. Wit, W-I-T, wit. Wit means knowledge. Hmm. Sir, here character used by weight as a pitchfork. Your weight is also solid. Wit. ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି, ତା ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ରେଡି ୱିଟ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ରେଡି ୱିଟ୍ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି, ଏଠି ୱିଟ୍ ରେଡି READY ରେଡି ୱିଟ୍ WIT ୱିଟ୍ means knowledge. So why should I let the toad work spend on my life? ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଯାକ କାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଜି ୱାର୍କ କରିବି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ରହିବି, ଗୋଡ଼ ମାଡ଼ି ହେଇକିରି ବସିଥିବି, ମୋ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ଶୁଣିବି, ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଲୋକ ନ ଆସିଲେ ଚୁପଚାପ ସେମିତି ବସି ବସିକିରି କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଚେୟାରରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବି। So here the poet undermines his performance, his job and as well as his daily duties. Can't I use my wit as a pitchfork? Pitchfork. Pitchfork in the sense ଚିମୁଟା। ଚିମୁଟା ବା ଷଣ୍ଢୁଆସି। ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ନା ଷଣ୍ଢୁଆସି, ପ୍ଲାସ୍ ଟାଇପ୍ର ଯୋଉଟା ରୋଷେଇ ଘରରେ ପିଞ୍ଚ ଫର୍କ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ଷଣ୍ଢୁଆସି, ଯୋଉ ଧରୁ ଆମେ ଲୁହା ରଡ୍ ହେଇଥିବ ଏମିତି କ୍ଲାମ୍ପସ୍ କରିକି ଧରିକିରି ଆଣିବୁ। ପିଞ୍ଚ ଫର୍କ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ପିଞ୍ଚର, ପିଞ୍ଚର ମାନେ ଚିମୁଟା, ପିଞ୍ଚର PINCHER ପିଞ୍ଚର ଚିମୁଟା। ସେ ମିନିଂ ତାର ଦେଇଛି ଟୁ ଫର୍କ ୱିଥ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, କୌଣସି ଜିନିଷଟାକୁ ଜାପୁଡ଼ିକିରି ଆଣିବା କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଥିବ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ୟାନ୍ ରହିଲା କି ଯୋଉ ଗୁଡାକ ରହିଲା ପଟ୍ସ ରହିଲା, ଆମେ ଯୋଉଟା ଧରିକି ଆଣୁନା ଷଣ୍ଢୁଆସି କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ, ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଚିମୁଟା ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ପିଞ୍ଚ ଫର୍କ। କ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଇ ୟୁଜ୍ ମାଇ ୱିଟ୍, ଯଦି ମୋ ନଲେଜଟାକୁ ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବି, ସେ ଗୋଟେ କାହା ଭଳି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବ, ପିଞ୍ଚ ଫର୍କ ଭଳିଆ କାମ କରିବ, ପିଚ୍ ଫର୍କ ଭଳିଆ, and drive the brute off. ଦେଖ ପିଚ୍ ଫର୍କ ଯଦି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କଲି, ସେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚରର କାମ କରିବ, ଅର୍ଥାৎ ଗୋଟେ ଚିମୁଟାର କାମ କରିବ, ତାହେଲେ ମୋର ଯଦି ରେଡି ୱିଟ୍ ଥିବ, ମୋର ଯଦି ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକିରି କାହିଁ ମୋ କାମ କରିବି, ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ଅଛି ନଲେଜଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବି। ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଟପିକରେ ମୁଁ ନଲେଜଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବିନି, ଏଟାକୁ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ଯେକୌଣସି ଡାଇଭରସିଫାଇ ଟପିକରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି। and drive the brute off. ये ब्रूट ऑफ ब्रूट इन द सेंस किए एटी होची कि ना ता जॉब ता, से जो जॉब ता रहिची रिलेटिंग टू टोड, से टोड ता कोन करबी, ब्रूट ऑफ माने कोन ना तोड़ी देबी, तोड़ी देबा ड्राइव हुए, ब्रूट ऑफ मीन्स ड्राइव अवे। तेणु मोर जदि नॉलेज थिबो ताले मु एटा कोन करबी ना तोड़ी देबी, दूरेई दे परिबी। ऑफिस वर्क, लेजी वर्क, चुपचाप गोटे जगह बसथिबो, हलचल नहीं, एमती किराणी क्लर्क चाकरी करंदिनी, बसिथिबे लेखुथिबे, बसिथिबे लेखुथिबे, जीवन सारा 10 टा रु 4 टा, केते दिन पर्यंत 60 वर्ष रिटायरमेंट होबा पे। ऑफिस वर्क बा लेजी वर्क, गोटे मनीष चुपचाप बसिथिबो, तार खाली कोन करिवो, बसी खाली काम करथिबो। हाँ, फ्रॉग रो क्वालिटी, फ्रॉग देखुन चुपचाप बसिथिबो, हम जाकी जुकी एकरी। Then 6 days of the week it soils. Listen, 6 days of the week it soils with its sickening poison. 6 days of the week except Sunday we are going to the office.
संडे को छाड़ी देले 6 दिन हम ऑफिस के जाउछु इट इज ह्यूमन क्वालिटी सहित गोटे ऑफिशियल वर्क हाँ कंपेयर करिछन से नले तांकर वर्तमान से कहबा कथा 6 डेज ऑफ द वीक इट इज सॉइल्स मींस स्पॉइल्स 6 दिन कौन हुए नष्ट हो जाए केवल संडे टा हमर गोटे हॉलिडे रुए स्पॉइल्स अरे जो माने ऑफिशियल काम करूछन फील्ड वर्क करूना से सब बेले देखिबो गोटे चेयर पड़थिबो एठी हमर देखे हम ऑफिस अछि ऑफिस रे जो मैडम माने से चेयर रे बसिछन सीट बसिले ना नहीं धर जब मुझे से उठिले खाली से वर्कलोड रे कौन कले हमर पेन आ रेकॉर्ड रे खाली परफॉर्मेंस कले सीटे तांको पे गोटे टोड वर्क नहीं जो काम रे तमे कोन तम निज बुद्धि इंप्लीमेंट करिबनी कोन नियो ए पिलांकर एतिकी उठै दियो मार्क उठै दियो ए पिलांकर एतिकी कोन करे कैश केति के देला उठा यही को कोन करिवे रेगुलरली से परफॉर्मेंस कर करे आस्ते अलगा किछि काम करूछंती कि गोटे प्राइम मिनिस्टर गोटे प्रेसिडेंट तार कोन गोटे सेकंड रे गोटे गोटे प्रकार बुद्धि सेठी गटे गोटे टीचर जो गोटे पिला को पाठ पढ़ाऊँ 45 मिनिट 45 मिनिट भितर केते क्वेश्चन अराइज करूछि किंतु मु कहबी जे बसिला खाली गोटे जगह बसिकरी क्लर्क काम कला तमे देखिथिबो इन केस ऑफ योर स्कूलिंग try to actually evaluate the performance of your class teachers and that of the clerk clerk कौन करूछि सब दिन अरे से किया आसेनी सत्य आसेनी काहे कि आसेनी आ तार पेमेंट क्लियर करछि कि नहीं ये को देखो आ पवित्र आसेनी पवित्र पेमेंट क्लियर करछि कि नहीं देखो यही गुडा से माने कहले यही मैनुअल वर्क करछन्ती केते ताका अपॉइंटमेंट रो रिटायरमेंट जे ताकर किछ नॉलेज गेन करछन्ती कि ट्राई टू अंडरस्टैंड माय किछ नहीं एटा को जाय गोटे कोन कहला टोड वर्क Next students, 6 days of the week it is soils in the sense spoil. ऑफिस कौन करे ये जो टोड वर्क टा मोर 6 दिन ऑलरेडी कौन होछि ना तमे देखु ना रेगुलर जदि कॉलेज जाउथबो कॉलेज जाय मासे कि कॉलेज ता कोन बंद हो कि रेगुलरली गोटे जीवो रेगुलरली आसीबो अनुभव ना so student try to understand the point with its sickening poison what is the meaning of sickening poison गोटिए जिनिस ऊपर तमे कंसंट्रेट करो गोटिए कामटा करो ये तुम पे गोटे सिकनिंग पोइजन सिकनिंग इन द सेंस व्हिच अराइजेस सिकनेस जे रोग सृष्टि करे वन व्हिच अराइजेस सिकनेस सिकनेस माने जोटा हमर सिकनिंग कहउछि से सिकनिंग पोइजन माने रोग सृष्टिकारी बा विष गोटा कहबा हमें पोइजन होउछि कोन हमर विष एटा गोटे कोन करबो रोग सृष्टि करबो venom और poison भितर डिफरेंस poison is considered to be actually man made जेतले रहइबो venom ता हमर रहइबो actually created by certain type of animal bodies हां सेटा एनिमल बॉडी रो तयारी हुए जति हमें कहिबा हमर जोटा हमें देखिबा आजिकली बेसिकली जो poison रो कंपोजिशन होची अमीनो एसिड फेसिड मान को नेके तार प्रिपरेशन चली सेटा को हमें जति कहिबा इट इज कंसीडर्ड टू बी इन द सेंस तमे देखु ना गोटे पॉइजन आछि हम सापटा को स्टिंग कर देला साप कामुड़ देला सेटा होची पॉइजन किंतु हमें जदी कहिबा तमे देखिबो दानादार केमिकल कंपोजिशन जो गुडा भी रहउ ताको हमें कोन कहउछु पॉइजन कहउछु बट सर्टेन टाइप्स व्हेन इट इज कंसीडर्ड टू बी एंटी सोशल सेटा हला वेनम एंटी सोशल रो जो पर्सपेक्टिव रहउछि सेटा को वेनम बोली कहउछु किंतु डे टू डे लाइफ रे हमें जदी कंसीडर करिबा पॉइजन होची कोन एक्चुअली दोज आर कंसीडर टू बी टॉक्सिक जो टॉक्सिक सृष्टि करके पॉइजन क्रिएट करिबा आ वेनम गुडा एक्चुअली कोन कि फाटल जोटा को हमें कहले गोटे सोशल फील्ड रे कहि दे परिया पॉइजन इट इज वन टाइप ऑफ पॉइजन टू द सोसाइटी हमें कहबा इट इज वन टाइप ऑफ वेनम so far as the implementation is concerned poison because it created poison creates one type of a disease हमें जेतले हमर वेनम पसंद वेनम कथा वेनम माने कोन कि हमर श्योर सर डेथ किंतु पॉइजन कोन पॉइजन रे हमर रिकवरी अछि पॉइजन रिकवर इन द सेंस कोन गोटे लोक जेतले सिकनिंग रहिला मो उदाहरण स्वरूप खाली गोटे जगह रे गोटे लोक खाली तुम कोन करबो पदा को बारिबन तुम घर लोक कहबे तुम रूम नंबर 1 रे बस रूम नंबर 2 रे बस आउ कोडे जाई परिबन ये जगह रे बसी तुम गोटे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को आसीबो आउ देखिबो तुमर गोटे साइकिक पेशेंट तुम हे जिवो बहुत पिला देखु ना सब बेले लैपटॉप वगैरह बसी से बाहर को जीवेनी कासारे मिसिबेनी से गोटे प्रकार लेथार्जिक वे मेंटेन करिवे पढ़ी परंती भलो नो डाउट स्टिल देन दे मस्ट नॉट बी आउटवर्ड इन देयर एटीट्यूड तांका एटीट्यूड रे एते बाहर टिके शोइंग हेई परिबेनी
ତେଣୁ ଏଠି ୱେଟ୍ କହିବାର କଥା ହଉଛି 6 days of the week it is so else ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ଜବ୍ 6 ଦିନ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ହଉଛି 7 days 6 days are getting to be spoiled ଆଉ କଣ କରୁଛି and with its sickening poison ଏଇ ଚେୟାରରେ ବସି ବସି ମୁଁ ଜାକି ହେଇକିରି କାମ କରି କରିକିରି ମୋର ଗୋଟେ ପଏଜନ ହେଇଛି ସିକନିଂ ପଏଜନ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ କଣ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ମୋ ବଡିରେ କ୍ରିଏସନ ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଡିଜିଜେସ୍ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଅଫିସିଆଲ ଜବ୍ ଆମର ଗୋଟେ ରହୁଛି ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କ ଯଦି ଆମେ ଅଫିସିଆଲ ଜବ୍କୁ କନସିଡର କରିବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମରେ ତମେ ମୁଁ କହିବି ପିଲା ଖାଇସାରିଲ ତମେ ଏଠି ବସିଲେ ଖାଇଲ ତମେ ଟିକେ ଅଧିକା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇଯାଅ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସ ଦେଖିବ ତମର ଯାହା ହେଲେ ଦେହରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବସିବାଟା ରେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶୋଇବାଟା ହଉଛି ରେଷ୍ଟ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ଦେଖିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବଡିର କିଛି ଡିଜଅର୍ଡର କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସିଏ ଜବ୍ଟାକୁ କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟୋଲ୍ ମାନେ କଣ ତମେ ଜାକି ହେଇକିରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଥିବ ଏଇ ଚେୟାର ଏଇ ଟେବୁଲରେ ସେଇ ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ଗୋଡ ଥଉଥିବ କେତେ ମିନିମମ୍ 30 ବର୍ଷ ଭାବିଲେ କେତେ ତମକୁ ହାର୍ଡସିପ୍ ଆସିବ ତମେ ଏଠି ପାଠ ପଢୁଛ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି କେତେବେଳେ 1 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ଅଧିକା ଲେବର କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ବୁଲି ଆସିଲ ଗଲା ସେମାନେ 10ଟାରୁ 4:30 5ଟା ଯାଏଁ ବସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଦେଖିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜବ୍ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି 10ଟାରେ ଯିବେ ଅଫିସ କି ଆସିଲା ବେଳକୁ କେତେ ରାତି ହେବ କହିହେବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲାଇଜ ନ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ରିଜଲ୍ଟ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ତେଣୁ ଏ ଜବ୍ଟା ସେକେଣ୍ଡିଂ ଜବ୍ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ତମକୁ ଗୋଟେ ଟପିକ ଭଲ ଲାଗୁନି ପଢିବା ପାଇଁ ତମେ ରେଗୁଲାରଲି ତମକୁ ବାଧ୍ୟରେ ସେଟା ପଢା ହବ ସେଟା ତମକୁ ବୋରିଂ ଆଉ ମନୋଟୋନସ୍ ନୁହେଁ ଆଉ ତମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ବୋରିଂ ବା ଥ୍ରଷ୍ଟ ରହିଲ ସେଟା ତମର ଡିଜଅର୍ଡର କରିବ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ୟୁ ସର୍ଟନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ପଏଜନ୍ ଏଠି ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସବୁବେଳେ କଣ କରିବେ ବହିଟା ଫିଜିକ୍ସ ବହିଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଧରି ବସିକିରି ପଢିଲେ ପଢି ତାଙ୍କ ବଡିରେ କିଛି ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ଆଉ ଆଉଟୱାର୍ଡ ନଲେଜ କିଛି ଆସିବନି କେବଳ ସେ ବୁକ୍ ୱାର୍ମ ହେଇଯିବେ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଖାଲି ଜବ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଥିବା ଅଫିସିଆଲ କାମ କରୁଥିବା ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡୁନଥିବ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ହାର୍ମ ଆୱାର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ just for paying a few bills that's out of proportion just for paying ଜୀବନ ସାରା ଭିତରେ ମତେ କେତେଟା ପାଉଣା ମିଳୁଛି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବି ତମେ ଜବ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଗଲ ତମର ସାଲାରୀ ହେଇଗଲା ମାସକୁ କେତେ ନା 50,000 ତମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ମାସ ଶେଷରେ ମୋର କଣ ତା ରିଟର୍ନ ମିଳିବ 50,000 ସେ କହିବା କଥା ମୋ ଜୀବନଟା କଣ ତାହେଲେ ଖାଲି 50,000 ଭିତରେ ରହିବ ଏ ଯୋଉ ବିଲ୍ସ ଗୁଡା ମତେ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ଜଷ୍ଟ ଫର ପେଇଂ ସେଠି ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଫର ପେଇଂ ଏ ଫ୍ୟୁ ବିଲ୍ସ ଅଳ୍ପ ମତେ କିଛି ଦରମା ବା ସାଲାରୀ ମିଳୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ହଁ ଲେସ୍ ସାଲାରୀ ଅଳ୍ପ ସାଲାରୀ ଯୋଉଟା ଅଳ୍ପ ଦରମା କୁହାଯାଏ that's out of proportion that is not enough ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବା ଏନଫ୍ ନୁହେଁ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବା ଏନଫ୍ ନୁହେଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଜଷ୍ଟ ଫର ପେଇଂ ଏ ଫ୍ୟୁ ବିଲ୍ସ ମତେ କିଛି ମିଳୁଛି ଅଳ୍ପ ଦରମା ମିଳୁଛି that is out of proportion that is not sufficient out of proportion ମାନେ କଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଧରାଯାଉ ମୁଁ କହିବି ମୋର ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପେନ୍ସ ହଉଛି କେତେ ନା 60,000 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଇଲି କେତେ 50,000 ସେଟା କଣ ପ୍ରପୋର୍ସନ ହେଲା ଏ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଯେତେ ଦରମା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ତାକୁ ଅଣ୍ଟୁଛି ଯାହା ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍କାର୍ସିଟି ଆସୁଛି so that's out of proportion next lots of fuck live on their wits lecturers lispers low cells lowly men lords they do not end as paupers listen lots of fuck means group of people असंख्य लोक lots of folks so listen lots of folk live on their wits ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କ୍ଲର୍କ କଣ କଲା ଆସିଲା ଦିନ ତମାମ ତାର ଚେୟାର ପାଖରେ ବସିକି ଯାହା କଣ କଲା କୋର୍ଟର ଜବ୍ କଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଇଫ୍ ୟୁ କନସିଡର ଦ କେସ୍ ଅଫ ଲେକ୍ଚରର୍ସ
नॉलेज डे बाय डे चेंजिंग हो नॉलेज केते ना केते सी केते बेले दिन को दिन गोटे लेक्चरर गोटे स्टूडेंट न पाठ पढ़ू घरे किंतु गोटे लेक्चरर को पढ़िया पड़ू नॉलेज ऊपर जीति मु कहबी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैंने गले क्लर्क मैंने आमर 117 जन गवर्नमेंट एम्प्लॉय केते जन 17 ताले प्राइवेट सेक्टर रे केते रहिले 83 से प्राइवेट सेक्टर भितर लॉयर अछंती वकील ना किंतु गोटे गोटे लोकल नॉलेज तुम देखिए जेठा मालिनी गोटे गोटे केस रे हमर कपिल सिब्बल गोटे गोटे केस माने आसे मिनिमम 8 लाख टका नहले से आसीबे प्लेन रे आसीबे कोर्ट रे अटेंड कले भुवनेश्वर पुणी दिल्ली पळै जिवे 8 लाख टका नेबे गोटे मु कहूची गोटे आईएएस ऑफिसर से कलेक्टर चेयर रे बसी 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 अंका पिटी कोन हो जाउथो एपट सेपट होउथो मास से गला 70 80 हजार ये गोटे गोटे दिन 60 70 लाख 7 लाख 8 लाख अधिका पैसा कोड लॉयर सेमती आम कहवा ये भी टर्म हो लेक्चरर्स एंड लिस्पर्स इन द सेंस लॉयर लॉयर लॉट्स ऑफ पॉक लिव ऑन देयर विड्स तमे कहूना गोटे लेक्चरर केतेटा बुद्धिटा कटैकि बंचुची बंटू कटुनी कौन कौन हम क्लास केते तुमको मेंटेन करिया पड़ुची केते नॉलेज तुमको गेन करिया पड़ुची केते वर्ड मीनिंग पढ़िया पड़ुची पिला कौन से अनुसार लेबर करछन किंतु लेक्चरर को लेबर करिया किंतु मैक्सिमम टाइम रे लेक्चर जॉब ता परमानेंट नुहे गवर्नमेंट नुहे से गोटे चेयर रे बसुनी तुम ये देखिबो क्लर्क माने बसिचंदी किंतु कौन से टीचर आसे एठी बसुचंदी कि टीचर छिड़ा हेकि पढ़ाउचंदी लॉयर मैंने आसिले लॉयर मैंने ऑफिस रे बसुनांदी सकाळु आसीबी 10 ରୁ 4 चिके ना से गले कोर्ट रे तांको वर्डिक्ट देले तांको ओपिनियन देले तापर पर कोन करिवे क्लाइंट मैंने पेमेंट कले बाटे बाटे चले गोटे लॉयर रो गोटे डॉक्टर रो गोटे टीचर रो हिसाब केही कहि परिबेनी बजट रे मासु केते आसीबो किंतु गोटे गवर्नमेंट एम्प्लॉई तार ऑलरेडी अछि सिटी स्केल केते गोटे पियन पोस्ट पई सैलरी केते बीडी स्केल पई सैलरी केते यूजीसी नेट पई सैलरी से केते ओएस ऑल ओवर ओडिसा ओएस पाइले गोटे सैलरी पाइले ना नहीं किंतु ओएस पिला जे पाठ पढुछन गोटे प्रकार सैलरी पढुछ ट्राई टू अंडरस्टैंड काली हम टीचर्स डे सेलिब्रेशन होला सब टीचर माने गोटे प्रकार कथा कहि जंदी वेरिएशन आछी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेडियोइट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंट नॉलेज सेठी एठी पोएट कहबा कथा जो माने प्रकृति रे यही टोड जब न करिछन टोड वर्क न करिछन से कोन बंची ना दिगी बंची जंदी से कोन भले रे अछंदी प्राइवेट सेक्टर हे बरंग तांका डेली नॉलेज को इंप्लीमेंट कले रेडियो को इंप्लीमेंट कले आ ते रिजल्ट पाइले से सेठी पई तांका ते विरक्ति आछि मन रे लॉर्ड्स ऑफ फक लिव ऑन देयर वीड्स लेक्चरर्स एंड लिस्पर्स लोसेल्स lovely men louds they do not end as paupers listen students एटी बार मीनिंग देइची रिलेटिंग टू हमर लो सेल्स मानको प्रकृति रे जदी हमें कहिबा से माने होचदी कोन कि बाज्य लोक लोफर्स हमें जदी कहिबा आउ लवली लवलोली हैला कि लवलोली मेन माने कोन जो माने हमें कहबा those who trick others into giving them money से माने कोन हमें कहबा ट्रेटर्स माने जो माने तुम ट्रेटर को ना टाउटर को ना TOUTERS टाउटर माने देखो ना those who trick others into giving them money जो माने ट्रिक करंती कोन कहला ए माने सब करंती अधिकांश एजेंट बा दलाल काम कोन एटा टाउटर कोन कहला तुम पैसा को से कोन कहबो ट्रिक करी कि नै कि पड़े से देइनी वर्ड मीनिंग देखो ना those who trick others into giving them money एमिति प्लान करबे अला लोग माने पेमेंट दगो बाध्य पैसा दगो बाध्य किछि काम कर नथिबे गुटे किछि ठकी ठाकी के नै कि जिवे से जगह रे यूज करा जाय इंग्लिश वर्ड टाउटर्स आरएस TOUTORS टाउटर्स lovely men those who trick others into giving them money एमिति प्लान पकेबे मु उदाहरण स्वरूप कहबे सत्य अरे गोटे काम करी कोन गोटे सत्य गोटे काम करना तमे पुरी जियो बुलिए पे तमे गोटे काम कर मते तमे 300 टका दे दियो मु तुम रहिबा खाइबा दायित्व सब ने पुरी मंदिर को संग हेकरी पळे गेली सत्य मते 300 टका दे देला
ମୁଁ କଣ କଲି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଭିଡ ହେଇଛି ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ମୁଁ ଘରେ ପଳେଇଲି ଘରୁ ସତ୍ୟ ତାରା ବୁଲୁଛି ଆଉ ପୁରୀକି ଯାଇଛି ମାନେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବ ନା ନାହିଁ ପୁରୀକି ଯାଇଛି ମାନେ ସେ ଖାଇବ ନା ନାହିଁ ମୁଁ 300 ଟଙ୍କାରୁ ଗାଡି ଭଡା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ପକେଟରେ ରଖିଲି ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ସବୁ ଟାଉଟର ମାନଙ୍କର କାମ ଯୋଉଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଟ ବା ଦଲାଲ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିକ୍ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଉପରେ ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଡିସଅନେଷ୍ଟଲି ପଇସା ଗୁଡାକ ଅର୍ନ କରିବା କିମ୍ବା ତମେ ସେଠି ଲେଖିଦବ ନା ଇୟର୍ନିଂ ଅଫ ମନି ଡିସଅନେଷ୍ଟଲି ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଯୋଉ ଟାଉଟର ରଖିଲେ ଆମେ ସେଠି କହୁନା ଇୟର୍ନିଂ ଅଫ ମନି ଡିସଅନେଷ୍ଟଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ କହିଲ ଲୋଡ୍ସ ଲୋଡ୍ସ LOUDS ଲୋଡ୍ସ ଲୋଡ୍ସ ମାନେ କୋଉ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରଡ୍ RUDE ରଡ୍ ବା ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ DE ରଡ୍ ଅର ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ସେଇ ତ ରିଉଡ୍ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ କ୍ରୁଏଲ RUD ଅଧିକାଂଶ କହନ୍ତି ରିଉଡ୍ ଅଧିକାଂଶ କହନ୍ତି ରଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ डिफरेंस अच्छी देख आम रिउड हूँ रिउड मान हूँ माने काइंड अपोजिट काइंड हूँ रिउड काइंड रहा कौन क्रुएल अधिकांश कौन था जो मैंने निष्ठुर भाया माने व्यवहार देखते अधिकांश मैंने से भारी रुडी अच्छे रुडी इन दी सेंस माने कौन रोकठोक जवाब दो कली झगड़ा कर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रुएल स्ट्रेट फॉरवर्ड देख पुणी आम कहवा भायोलेंट मेन जो गुड़ा एक्चुअली कौन कि कली गोल करती जो मैंने एक्चुअली दे डोंट लिव टू मेंटेन देयर लाइफ पीसफुली नेक्स्ट विंड फॉल्स पावरफुल they do not end as paupers in the sense miser proof कौन miser तमने एटी पोएटंगर कहवा कथा होची ये लोक माने परमानेंटली जाकरी ऑफिस रे जाकी जाकरी बेंग भलिया बसुना किंतु फिर भी तो बचुचंदी से माने भल तो पैसा रोजगार करचंदी मु काहे सारा जीवन खाली गोटे जीवी ऑफिस वर्क रे मोर किछि काम करिवार नै गोटे बेंग भलिया खाली जाकी जे बसिबी टेबल चेयर रे आउ कोन मोर किछि परफॉर्मेंस करिवार नै नहीं लेक्चरर लॉयर माने से माने कोन करछन ताको विथ नॉलेज को इन्वेस्टमेंट करछन किंतु गोटे जे क्लर्क करले से कोन नॉलेज किछि इन्वेस्टमेंट कला मु वर्तमान कहबे तमे प्लस 2 फर्स्ट ईयर गोटे प्रकार पाठ पढिला गला प्लस 2 सेकंड ईयर आ गोटे प्रकार पाठ पढिला किंतु मु कहबी जण लोक खाली बसिकरी कोन कला तम मार्क को उठेला से कोन नॉलेज इन्वेस्टमेंट कला जे एग्जाम देला से नॉलेज इन्वेस्टमेंट कला जे पाठटा पढेला से नॉलेज इन्वेस्टमेंट कला जे खाली कोन कला हमर एनरोल करेला मार्क केते रही टेबुल रे उठेबो मार्क केते रही टेबुल रे उठेला ये जो सिस्टमैटिकली उठेला तार किछि नॉलेज इन्वेस्ट कला कि नॉलेज इन्वेस्ट नहीं lots of folk live off lanes with fires in a bucket and windfalls and tin sardines they seem to like it देखो ये समाज रे बहुत लोक अछंती lots of folk live off lanes अधिकांश लेन रहउछन विशेष करी हमर कोन रहउची ना जोटा स्लम एरिया स्लम एटी कंसीडर करो गली गली कंदी जोटा कहे हमर स्लम एरिया रे बहुत लोक रहउनंती फिर भी से माने तो टिके लाइफ रे सैटिस्फैक्शन तांकर अछि ना नहीं एंटरटेनमेंट में ना एंजॉयमेंट अछि ना नहीं अछि lots of people or folk live off lanes with fires in a bucket what is the meaning of fires in a bucket that means they have no fuel facilities तांका पाखरे ईंधन र किछि सुविधा नहीं जुआडे जिबे से माने कोन करिवे गोटे चूल्हा धरि करी जिबे फायर्स ऑफ बकेट ईंधन चूल्हा धरि करी जिबे ईट वाइंड फॉल्स एंड टीन्स सार्डिनेस देखो यदि आमे कहबा सेई लोक माने कोन कहबे वाइंड फॉल्स माने कोन विंड रे कोउडा को पड़ी जाय फ्रूट्स अरे विभिन्न प्रकार फ्रूट नहीं एमिति आंबो हला नड़िया हला पणस हला एगुड़ा सब वर्षा पवन है माने दरकार पड़े कौन हम पड़ी ताकू कौन खाई बहुत लोग बचुना बचुं आम जदि कहवा मैंगोटा आम खाईदे
तार जो भितर रोचे टाकुआ स्टोन ताको पकई दउचे पुणी तो लोक अच्छा से स्टोन को कौन कले हाणीदेले ता भितर बाहर कौन कोइल से कोइल टाक पुणी तो रखिक लोक खाऊं ना जो मान पाखे खाइबार ना से दरकार पड़े आम जोटा कहूचे कौन कि गोटे टर्म यूज कर पोएट एंड टीन्स सार्डिनेस सार्डिनेस इन द सेंस कौन आमर चीप फूड सस्ता खाद्य सस्ता हाँ चीप फूड दे सीम टू लाइक इट जहाँ पाखे पैसा नहीं दरकार पड़े से मैंने कौन कर वाइन फॉल्स अर्थात कौन फ्रुट्स गुड़ा को खाऊं कि टीन्ड सार्डिनेस सस्ता खाद्य गुड़ाक खाइबा आरंभ कर टीन्ड इन द सेंस आम जब कह जोटा कुक ये हम कुक टीन्ड इन द सेंस कुक सार्डिनेस सस्ता खाद्य रोसे करी खा their nippers have got bare feet देखो their nippers in the sense poor child their nippers have got bare feet बहुत लोक अच्छा गरीब पिला जे कि खाली पादरे मध्य चलुचंती पादरे कौन नहीं शू नहीं शू अच्छी कि शू नहीं their nippers have got bare feet their unspeakable wives आउ गोटे कथा कौन बहुत जगह वोमेन मैंने एमती अच्छा टर्चर हिसाब से अनस्पिकेबल से पार्टी खोलती अर्थात तुम समस्त खाइक दिया लेट्रे खाइब समस्त पछरे वोमेन मैंने खाती अनस्पिकेबल वाइफ्स इन द सेंस से केबे कंप्लेन करेंगे जीवन जाक आम हजबैंड जहाँ देवे आम से खाई पीक चलू से तो पुणी से वोमेन मैंने चलुँच पोएट इज कनसिडरिंग हिमसेल्फ दैट माय जॉब इज नॉट एक्चुअली परफेक्ट फॉर मी आई वांट टू इम्प्लीमेंट माय विच मु कहि गोटे भल लॉयर को कह आज्ञा आप क्लर्क चाकरी करेंगे चलना 40,000 से कौन मुझे 40,000 चाकरी करी गोटे गोटे दिन 40,000 रोजगार करी जे जन इंटेलेक्चुअली स्ट्रंग हो गोटे लॉयर केते बजेट आसो कि कहीपर हाईएस्ट बजेट गोटे लॉयर ये दुनिया देखिए जदि कटक भुवनेश्वर दिल्ली कि कौ जगह भल भल बिल्डिंग अच्छी आगुरी भल बिल्डिंग थिला से लॉयर मान कि डॉक्टर मानकर किंतु वर्तमान कौन है जुग परिवर्तन हो गलानी लॉयर का आम वकिलाती लाइन में एत पैसा आसूना कहीं देख इनकम टैक्स ऑनलाइन ये जो आमर विशेषकर आईटी रिवोल्यूशन आसला मैक्सिमम कौन है वोमेन पावर को रिप्लेसमेंट करदे मेसिनरी गुड़ा सब कम कर तुम देखो ना बर्तमान आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी कौ केस कौ लो आप्लिकेबल हम यूट्यूब चैनल दे दो their nippers have got bare feet without bare feet in the sense without shoes बिना शूज रे से माने कौन करूचंती ना चलुचंती they are unspeakable wives that means their wives are never complaining about their lifestyle their maintenance okay students are skinny as whippets and yet no one actually starves आमे जदि कहबा ये दुनिया रे सब लोक माने अच्छा कौथे ना पर्टिकुलाली गरीब लेवल गरीब कौन लोक खाइक पाऊना खाऊँ बट दे आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट बैलेंस डाइट they are not getting proteinous food they are not getting nutritious food so when we are talking about are skinny as whippets are skin माने कौन चम skinny माने चम धड़ धड़ हवा आज whippet means कौन स्मॉल डॉग्स छोटे छोटे कुकुर को कह जाए कौन whippets 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 and no one actually starves जदि आम कनसीडर करवा ये दुनिया रे कौन सी लोक गोटे भोकिला रही तो भोक उपास रही समस्ते किसी ना कि खाई बंची आउ थे पवित्र शुण आर स्किनी आज हुईपेट बहुत वोमेन मैंने अच्छा क्वेश्चन आराइज करेंगे डिमांड करेंगे आमको समाज में किसी मिलू बोली किंतु से कौन रे पूरा थीन रे पतला रे
आज आर स्किनी आज हुईपेड जेमती छोट छोट कुकुर गुड़ाक पतला था दोहलिक चलती से कौन करे ना हुईपेड हिसाब से रे करेंगे ना से एत पेशेंस दे आर अंडर ह्यूमिलिएशन दे आर अंडर ऑस्ट्रासाइज स्टिल देन दे विल नॉट कंप्लेन अबाउट देयर राइट्स नो वन एक्चुअली स्टार्व्स ये दुनिया रे जदि हमें कंसीडर करिबा ये दुनिया रे केई भोकिला नाही नो वन एक्चुअली स्टार्व्स के ये दुनिया रे भोकिला नाही वेयर आई courageous enough to shout stop your pension तमाने मु कौन ताले कंप्लेन करिबी वेयर आई courageous enough मोर कौन साहस अछि ए दुनिया रे मु कंप्लेन करिबी तमे कौन चाकरी मते देइछो मु वर्ष वर्ष धरि चाकरी करिबी मु रिटायरमेंट करिबी लास्ट को तमे मते खाली टिके दब कोन पेंशन घरे बसिबी STUFF स्टॉप इन द सेंस STOP स्टॉप हाँ स्टॉप योर पेंशन पेंशन ये कहबार उद्देश्य मुझे गवर्नमेंट चाकरी न करी मुझे गोटे प्योर गवर्नमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट न पाइबी ताले मु प्राइवेट सेक्टर रे रहिबी किंबा गोटे विथ मो निज रेडियूटी इम्प्लीमेंट करी कोनोसी जॉब पाइबी अच्छा से जॉब रे मते पेंशन नाही गोटे वकील रे कोन लॉयर रे पेंशन अछि गोटे प्राइवेट सेक्टर रो जो विशेष करी लेक्चर रे कोन पेंशन अछि स्टिल देन से कहबार उद्देश्य होउची जे मु मोर दरकार नाही पेंशन ये पेंशन गोटे पाइब बोली मु 60 इयर्स पर्यंत चुपचाप करी गोटे आसी तोड़ जॉब एठी करिबे मु गोटे कौनसी गोटे प्रकार स्मार्ट जॉब करिबेनी ना सेही कथाटा तांकर रहउची गोटे प्रॉब्लम आउ डिबेट एज वेल एज डिस्कशन बट आई नो ऑल टू वेल दैट्स द स्टॉप दैट ड्रीम्स आर मेड ऑन जदि मो प्रकृति रे कोन कले मते पेंशन जदि न मिलला 60 परे मु रास्ता खोजिबी कोई हिसाब रे मोर अर्ली लिविंग पाइबी मु केमिति मो लाइवलीहुड मेंटेन करिबी लोक माने कोन करछन्ती लेथार्जिक हो जाउछन्ती हमर किछि दरकार नाही हमें तो 60 वर्ष पर पेंशन पाइबो जदि मु चली गली पुनी मो वाइफ पाइबो फैमिली पेंशन तेणु एटी पोएटिंकर गोटे एनालिसिस होउची आमे केबे हेले कंसीडर करिबानी को लिमिटेड बजेट बा हम पेंशन को बेस करे हम चलिया वी मस्ट हैव टू अफिनिएट योरसेल्फ टिल आवर डेथ हम डेथ पर्यंत हम निज को सजग कर रखिया पड़े where I enough courageous enough to stop STUFF इंटरजेक्शन नहीं इंटरजेक्शन मार्क बनाई एटा ताला हमें कहबा कोन को मुटा कहबो एटा को कोन कहि परिबो where I courage enough to shout stop your pension हाँ इंटरजेक्शन सेंस रे बुझे ता माने मु जदी निज को निज चिंतित रहिबे मते कोन ताले गोटे एटी जदी टोटली हमें देखिबा खाली से जो कहछन इट इज वन टाइप ऑफ लाइक स्ट्रक्चर मु कोन कले निज को निज प्रतिबिंबित रली मु जदी निज को एई जॉब ता न कली मते कोन पेंशन बंद हे जिवो एटा गोटे कोन होची एक्सक्लेमेटरी मार्क टोटल टा पार्ट को जदी देखिबा किंतु परे परे डी कमा देछि माने कमा देले एटा कोन हबो कमा जदी गोटे सेंटेंस रो पूर्व को दिया हला कोन कहबा हमें अनएक्सपेक्टिंग अनएक्सपेक्टेड एंडिंग unexpected ending unexpected ending imperfect ending imperfect ending तर माने सेंटेंस पूर्व हमारा जो है आ सेंटेंस को आउ गोटे प्रकार रहइबा कोन कि जदि हमें कहिबा तमे कमा लागे कोठी दीटा जदि हमर क्लॉज थिबो गोटे होची मेन क्लॉज आ गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज करे करे कमा लागी तापर लेखा हबो सबऑर्डिनेट क्लॉज किंतु एठी जोटा रहउची कोन एटा रहउची हमर इम्परफेक्ट एनालिसिस इम्परफेक्ट डेलिवरेशन इम्परफेक्ट डेलिवरेशन माने आ पर प्रकार कंप्लीट होची एटा तो वर्ब नुहे यदि वर्ब था हमें कहितने कोन गोटे सेंटेंस पर कंप्लीट हो इम्परफेक्ट डेलिवरेशन हिसाब रे where I courage enough to shout stop your pension जदि मोर साहस थांता
ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ପେନସନ, ମୁଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୋର କିଛି ପେନସନ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁନି। ବଟ୍ ଆଇ know all too well that's the stuff that the dreams are made on। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନଟା କଣ ହୁଏ, ସାକାର ହେଇଯାଏ। ଆମେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପେ ଆପେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ we start our journey to heaven। ଯେତେବେଳେ ହେଭେନକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଗଲୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଷ୍ଟପ୍ ହୁଏ ରିଲେଟିଂ ଟୁ, କଣ ଷ୍ଟପ୍ ହୁଏ, ପେନସନ। ପେନସନରେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ କାହିଁ ପେନସନ ତମକୁ ମିଳିବ? এটা ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଆଉ ଲୋକ ବି ଗୋଟେ କେତେ ଦିନ କଣ ସର୍ଭାଇଭ କରିବ ତାର କିଛି ନାହିଁ, କନକ୍ଲୁଜନ ଆସିବ, ଆମେ କରିପାରିବାନି, ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କର କହିବାର ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ ରହୁଛି। ମୁଁ କଣ ରେଗୁଲାରଲି ବସିବି ଏଇ କାମଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କରିବି? ଯୋଉଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ମୁଁ ଏଇଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜର ଟିଚର ସେ ଟିଚର କଣ କରୁଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢଉଛି। ସବୁଦିନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢେଇ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢେଇ। ଅର୍ଥ ବୁଝ, ସେ ପାଠରେ କଣ ଚାର୍ମ ରହୁଛି? ଏଠି ପୋଏଟ କହିବା କଥା, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ନଲେଜକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରି କିଛି ପାଇପାରିବି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଦେଖିବି ଡକ୍ଟର୍ସ ଡିଫର, ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ। ତମେ ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଅ, ତମର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବ। ଭେରିଏସନ ଆସୁନି? ଭେରିଏସନ ଆସୁନା ନାହିଁ? ସେ ଭେରିଏସନ ଆସିବାର କାରଣ କଣ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନଲେଜ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ନଲେଜ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟିଚର, ଗୋଟିଏ ବହି ପବ୍ଲିଶ ହେଲା ଅଲ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ବହିକି ସେ ରେଗୁଲାର ପଢିଲା ନା ନାହିଁ? ସେଠି କିଛି ଆଇଡିଆ ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛି? ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବା ଇନୋଭେସନ ନାହିଁ। ହଁ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା for something sufficiently toad-like squares in me too, its hunkers are heavy as hard luck and cold as snow। Listen, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କମ୍ପାରିଜନ ଦେଇଛି। for something sufficiently toad-like squares me too, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୀରବରେ ବସିଲି ନା, ସ୍କ୍ୱେଟ୍ ମାନେ କଣ, କାମ୍। ସ୍କ୍ୱେଟ୍ ମାନେ ହେଲା କାମ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୀରବରେ କଣ, ସ୍କ୍ୱେଟ୍ SQUAIT, for something sufficiently toad-like squints in me too, ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ଶାନ୍ତ କରି ବସି ଦିଏ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ନୀରବରେ ବସେ। ତମେ ଦେଖୁନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଲି ରେଗୁଲାରଲି ବସି ଲେଖୁଥିବେ, ତମେ ତାକୁ ଅଲଗା କୌଣସି କଥା କହିବ ସେ ଶୁଣିବେନି କି ପାରିବେନି। ତାଙ୍କର ଏମ୍ ହେଲା ଖାଲି ଭଲ କରି ଲେଖିକିରି ପାଠ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ। It hunkers are heavy as hard as luck and cold as snow। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ପାଇଁ କଣ ହୁଏ, ଏଇ ଯୋଉ କୋଡ ଲାଇକ୍ ଜବ୍ ରହିଛି, ଏ ଯୋଉ କୋଡ ଲାଇକ୍ ଜବ୍ଟା ରହିଛି, ଇଟ୍ ସ୍କ୍ୱେଣ୍ଟସ୍ ମି ଟୁ, ମୁଁ ଶାନ୍ତ ସରଳ ହେଇଯାଏ। ମୋର ଯେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲିଟିକି ଆଉ କଣ କରେନି ନା ବ୍ରଡନ୍ କରେନି, ଆଉଟଲୁକ୍ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରଡନ୍ କରେନି। ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରେ ସେଇ ଲେଭେଲ ଭିତରେ ରହିଯାଏ। and will never allow me to learning learning my way to getting the fame and the girl and the money all at one sitting most of the time, and will never allow me to learn in the sense most of the time ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ମୋ ପୋଷ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ମିଛ ସତ କହୁଛି। ରିମର୍ସ, ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ପୋଷ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ମିଛ ସତ କହିବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଆମର ସେଟା କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିଲ, ପ୍ଲାର୍ନି ଦେଇଥିବ କଣ ଅନଟ୍ରୁ ବା ରିମର୍ସ, ଆମର ଡିସଅନେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା କଣ କି ପ୍ଲାର୍ନିର ମିନିଟା ମିଛ ସତ କହିବା ଓଡ଼ିଆରେ। and will never allow me to learn untrue, very good, untrue। Anchor means to follow after। ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଜେଣ୍ଟ ରହିବ, ରିଜିଡ୍ ରହିବ। ଧର ଯେ ମୁଁ କହିବି ସେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡଉଛି, ହି ଇଜ ହ୍ୟାଙ୍କରିଂ ଆଫ୍ଟର ମନି। ହ୍ୟାଙ୍କରିଂ ଦି ସେନ୍ସ କଣ, ଫଲୋ। and will never allow me to learn my way to getting
The fame and the girl and the money all at one sitting. Actually, students, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କହିଲି ମିଛ ସତ କହିଲି ମୋ ଜବ୍ ପାଇଁ I am losing certain type of relationship with my wife. Wife ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋର କଣ ହଉଛି ନା relationship ଟାକୁ ମୁଁ ହରେଇଲି ହେଲା। The fame and the girl and the money all at one sitting. ମୁଁ ବସିଲି, ଯେତେବେଳେ ବସିଲି ମୁଁ ଖାଲି ଅଫିସ କାମ ବୁଝିଲି, ମୋର ତ ରେପୁଟେସନ କିଛି ବଢିଲାନି, ମୁଁ ସେଇ ଅଫିସ ଜବରେ ରହିଲି। ଆଉ ମୁଁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲି କାହାକୁ? ମୋ ୱାଇଫ କି। ଗାର୍ଲ, ଦ ଗାର୍ଲ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ୱାଇଫ। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିବ ଘର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଫିସ ଜବ କି ଯିଏ ଯୋଉଟା କାମ ଦେଲେ ସେ କଣ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଘର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି? ଘର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ସେ one body is the other. ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଡୋଣ୍ଟ ସେ one body is the other, body is in the sense support। ଏ ଜାଗାରେ କଣ କରିବା? ଏଇ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବନି so far as family life is concerned। Once spiritual truth, what is the meaning of spiritual truth? ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି it is guided by divinity, ଏଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। No one can neglect it, no one can deny it। ତମର କଣ ଅଛି? ହିନ୍ଦୀ ଅଛି ନା? ଗାଇଡେଡ ବାଇ ଡିଭାଇନ ୱିଲ୍। ଆରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କୋଉ କାମ ନ କରି ପାଇଲ, ସବୁ ଜାଗାରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଲା, କଣ କହିବ? ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଆ ହବ। That is guided by divine will। But I do say it is hard to lose either। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ये जॉब को ଆମେ ଯାଇପାରିବା ସତ, it is very hard to lose either। କେହି କାହାକୁ ଆମେ ଛାଡି ପାରିବାନି। ତାମାନେ କଣ କହିଲ? ଏଇ ତୋର ଜବ୍ ଆମ ପାଇଁ ବି ଦରକାର ହବ, ତାକୁ ଆମେ ଛାଡି ପାରିବାନି। ଯଦି ଆମେ ଛାଡିଦେଲେ we will be unemployed, we will lose our livelihood, sources of income would be zero। when you have both, ତାମାନେ ତମ ପାଇଁ ଦିଟାଙ୍କ ଦରକାର, ରେଡିଓଟି ଦରକାର, ତୋର ଜବ୍ ବି ଦରକାର। ଯେତେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁନା ଏଇ ଟପିକ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, still then it is your compulsory subject, you must have to learn it। without it you must get pluck yourself, ତମର result ଖରାପ ହେଇଯିବ। So according to the analysis of the poet is that such type of job is not fashionable। Still then at the present scenario one's will is not preserved by another man's subvergence। ଜଣଙ୍କର will, good afternoon, କେବେ subvergence ରେ ଆମେ fill up କରିପାରୁନା। According to the analysis of the poet Philip Larkin, at the present scenario most people support, most people prefer government jobs। whatever job may be, government jobs are secured because you are getting your salary at the end of the month। But according to Larkin, when one gets one salary, one performing one type of a job, his weight is not supplemented, his weight is not implemented। We are just compounding ourselves on a particular profession and we are earning ourselves on a regular routine task, but we are not implementing our ready weight or present mind। Without government job, some people are living in this world. When we consider about doctors, lawyers, so on and so forth, they are also maintaining their family life। But it is not a persistence that when we are actually observing ourselves one type of a job, at that time we are also neglecting our actually family members, particularly wives। We are not posing certain time to them. They are neglecting, they are actually complaining। But some more people try their best, we will leave it, we will leave it, we will leave it। But to leave this job is not preferable because at the present scenario, you must have to first maintain anyway your livelihood। What type of a job it would be? Still then, you must have to compromise and insecure earning can be removed by it। ଯଦି ଜବ୍ ଟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଯୋଉ earning ଟା insecure ହେଇଯିବନି, କୋଉଠୁ ଆମେ ପୁଣି source of income ପାଇବା? ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କିଛି ରହିବେ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ୱାର୍କରେ, କିଛି ରହିବେ ରେଡିଓଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ about କୋଉ ବେସିସରେ କହିଛନ୍ତି? actually I am losing my responsibility। Since you are a family member, you must have to contribute something relating to your families।
हाँ हाँ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜବ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ ସେଇ ଜବ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ ଆର କ୍ଲାସ୍ ପରେ ସମରୀଟା ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରାଗ୍ରାଫ ପେଜକୁ ଲେଖି ଆଣିଥିବି ଭଲ ରହିବ